من ذا يداني فضله وعلاه؟ هذا الذي أحيا الأنام هداه. هذا الرسول المصطفى لي أسوة، أحببت ربي فاتبعت خطاه. هو قدوتي في عزتي وتعففي، وإذا استحيت فمن منار حياه. هو قدوتي في خشيتي وتمثلي، أمرا لرب الكون جل علاه. هو قدوتي إذ ما نهضت بواجبي، ولقيت بالإقدام ما أخشاه. حب وحسن تعامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما۔ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदो फरोख्त करने वाले बाइख्तियार हैं जब तक वो जुदा न हों। अगर वो सच बोलकर बात वाज़ेह करें तो उनकी बैया में बरकत डाल दी जाती है, और अगर वो झूठ बोलें और हकीकत को छुपा लें तो उनके मामले से बरकत ख़त्म कर दी जाती है।